नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे आपको वीडियो कही आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजन घर पाइबा चाहते ताल आपंकर नुआ नियम कौन आसला आपंकर आवास घर को लेकिन न्यू अपडेट कौन आसला मुझे ये भिडियो ए टू जेड कहि तो वीडियो को बिना स्किप करके आपने प्रथम रू शेष देखूँ आपने सबकि जानीपारे तो आपण पाखे जब जॉब कार्ड ना ताल आपने आवेदन करेंगे कि ना जदि आपंकर जॉब कार्ड अच्छी ताल आपंकर क्या ना आपने घर पाइपर मुझे आपको ए टू जेड ये भिडियो कहीनेबी दयाकोरी आपने वीडियो को मो रिक्वेस्ट आपने प्रथम शेष देखो आपने सबकि जानीपारे तो कौन रही अपडेट मुझे आपको गोटी गोटी कर कही नौ तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना तो आपने कौन योग्यता थिले मिलिबो घर जदि आपने कौन एमती आपनकर कौन एलिजिबिलिटी अच्छी जे आपने घर पाइपर तो मुझे आपको डिटेल कहबी तो स्किप करेंगे ना वीडियो को प्रथम शेष जाके देखापी मोर अनुरोध चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट कर नौ तो आपने करते पीएम आवास योजना मासकू एतिकी रोजगार करुले मिलिबो कि पीएम किसान घर कौन रही नुआ नियम तो आपने करते जदि आपण परिवार कहीं भी मासकू जदि आपणकर टंका इनकम कर 15,000 रु अधिक ताहले से कौन पीएम आवास रु घर पाइबे कि नहीं ता सहित आपणकर नुआ कौन अपडेट रही नुआ नियम कौन रही मुझे सब डिटेल कहबी तो वीडियो को स्किप करेंगे ना वीडियो को स्किप करदे आपने भी घर पाइपर ना चलतु डेरी नक मुझे स्टार्ट कर नौ तो देखिए एतिकी रोजगार करुले मिलिबो पीएम किसान घर जानतु नुआ नियम तो जदि आपने एतिकी टंका इनकम करने घर पाइबे कि नहीं तो घर को लेकिन नुआ नियम कौन रही एथिपाई सरकार 2015 मसीह पीएम आवास योजना आरंभ करते तो आपने तो समस्ते जानते प्रधानमंत्री आवास योजना केबे लागू होता तो आपणकर लागू होता 2015 मसीह आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो जाता ओडिशा रे ता सहित जहाँ अधीन एपर्यंत कोटी कोटी लोक लाभ पाई सारी तो आपणकर यह अधीन केते लोक लाभ पाँच तो यह अधीन पाखापाखि कोटी कोटी लोक एमती अच्छा जो मैंने कि लाभ पाँच ता सहित कौन रही डिटेल मुझे कही आवास योजनार लाभ पाइबा सरकार किसी योग्यता मानदंड स्थिर कर तो आपने देखिए मुझे कही नौ तो यार तो आपने भी जदि प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ पाइबा चाहते ताहले तो आपने तो समस्ते जानते सरकार जो योजना बाहर कर योजना आपणकर किसी नियम शर्तावली रोचे आपने केमी पाइबे आपणकर योग्यता मानदंड रोचे आपने योग्य अच्छा कि ना तो डिटेल मुझे आपको कहि वीडियो को आपने शेष पर्यंत देखूँ ता सहित मुझे आपको कही नौ पीएम आवास योजना यह योजना अधीन विभिन्न वर्गर लोक मैंने भिन्न भिन्न आधार रे उपकृत हुअन्ति तो भिन्न भिन्न लोकर वर्गर लोक मैंने आधारित हुअन्ति ता सहित कौन कौन रही अपडेट मुझे आपको कही नौ तो डिटेल देखिए एथिरे दुर्बल वर्ग तो जदि आपने EWS वर्गर लोक मैंने होते आपने यही योजनार लाभ पाइपर सहित आपने निम्न आय गोष्ठी LIC ताहले आपने यही वर्गर उपकृत हो पारे जदि आपने मध्यम आय वर्ग लोक होते ताहले आपने MIC वर्गर लोक होते ताहले आपने कौन करेंगे यही योजनार लाभ पाइपर कहुच्छे जदि दुर्बल वर्गर व्यक्ति अर्थात EWS वर्गर व्यक्ति यही योजन सुविधा पाइबापी आवेदन करुँच तो मुझे कही नौ जदि आपने दुर्बल वर्गर व्यक्ति होते अर्थात आपने EWS वर्गर व्यक्ति यही योजन सुविधा पाई आपने आवेदन करुँच मनकर आपने तीनटा वर्गर जापर आपने EWS वर्गर लोक मैंने अच्छा आपने आवेदन करने चाहते तेणु तांकर वार्षिक परिवार आय केवल 3 लाख टंका पर्यंत होगा उचित तो आपणकर वार्षिक आय मुझे आपको कही नौ जदि आपने EWS श्रेणी अंतर्भुक्त होते आपणकर वार्षिक आय 3 लाख रु कम होता दरकार जदि आपणकर 3 लाख रु अधिक होता आपने ये जो आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन करेंगे ना ये हूँ आपणकर नुआ नियम ता सहित मुझे आपको कही नौ जदि यह अधिक हुए तेज यही वर्गर लाभ उपलब्ध हो ना जदि आपने यह अधिक अच्छा ताहले आपने यही वर्गर लोक आपने उपकृत हो पारे ना कहुच्छी सहित मुझे आपको कही नौ यह व्यतीत निम्न आय गोष्ठी अर्थात LIC वर्ग पर वार्षिक आय केवल 3 लाख रु 6 लाख टंका मध्य होगा उचित जदि आपने ये LIC वर्गर लोक आपने आवेदन करने चाहते आपंकर वार्षिक आय 6 लाख रु कम होता दरकार तो क्लीयर है जब आपंकर वार्षिक आय 6 लाख रु कम होता है आपने प्रधानमंत्री आवास योजन घर पाइपर जितेबले मध्यम आय गोष्ठी MIC1 रे वार्षिक आय 6 लाख रु 12 लाख टंका मध्य होगा उचित जदि आपने MIC1 अंडर रे जाउछंती परिवार अंतर्भुक्त ताला आपनकर वार्षिक आय 6 लाख रु 12 लाख होइतिला आपने यही योजनार लाभ पाइपर सहित मुझे आपको कही नौ जदि आपने मध्यम आय गोष्ठी 2 आपण विषय कथा हेबा तेबे
ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ MIG 2ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 12 ଲକ୍ଷରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଭାରତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ MIG 2ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହି ସରକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଘର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ହିଁ କହିନେଲି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କ୍ଲିୟର କରିନେଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି କହିନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାହାର ବି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମନରେ ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ସବୁ କହିନେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ପେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେୟାର ନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।